Hello, family members. আমি hope কৰি আছে আপোনাৰ স্পীচ চব ভাল আছে কিনে কিমানজন viewers কিমানজন আছে আপোনাৰ বি চব ভাল আছে কিনে আমি hope কৰি আছে ইয়াতে মহান Tuensang de কি landslide happen হৈছে এইটো আপোনালোকে আপডেট কৰি নে অলপ দেখাই দি আছে একজন পৰা চাই যাব Saya sabi Megan Tuensang de regional office Tuensang itu usurde itu office aro koder aro itu la ko usurde ekdum pia hwa laga landslide lokpa Megan Tuensang de itu dikhai di ase sabi rasta bi pura jaise highway aro nije de circular road sob jaina ase none Megan Tuensang de dokpa laka aro mondok hwa laka amnyange alop dikhai di ase sai sabi none sai gene Megan ekjon manu chukum na paule brathana de motupura pachi kuribo aro yati kor mati damage hoine kiman jon mondok kure ase Megan ekjon ge mon dangor kure di ne prathana de motupura pachi thakibote amikan family pra aro kiman jon ba views kure ne sai ase Megan ekjon prathana de motupura bote kune amila request ase sai sabi Megan Tuensang de na heaven hoina ase landslide lop dikhai di ase amnyange Megan sob prathana ne ekjon eki lo motupura pachi kune jabote kune ami itu dikhai di ase itu Chief Secretary Regional Transport Authority Tuensang Nagaland thaise itu office highway authority thaise ekdum pia bra damage hoina ase pia hoina ase sai sabi rasta iman dangor thaka eta tu upai nai na hoina ase Megan Tuensang de bi na lok pai na se hile bi yati manu kumbi chukum na pa isoge bishi dhanyabad di ase sai sabi iman sundur thaga jaga thakise eta tu upai nai rasta bi iphali pera bole ulai jaise POC par kurne POC highway hui jaise Megan Tuensang de to ina lok pai na ase highway sob jaina ase sabi manu bishi jon laga kor mati regional office laga quarter sob ina damage hoina ase na mondok hoina ase
sabe sablo rukri sob chai chai she niche phanibi aro yate ki manchong ko sundur phal panai ni thaka sob pia hoina ase hoilebi moikhan manav chegom pa nai isor ke thanks dibo aro ekjon ke blessing mangi kine aro monduk thaka jaga te ekjon mon dangor kurine pradhana de moduk kuribo de koine amila family members kan ke request ase aro kitiaba ami time de ina kumba ke important thakibo kumba ke important na thakibo to time de ana update kuri thakibo bhal lagise le like comments aro subscribe nakurine saise le subscribe kuri dibi de koine ami itu bi request kuri ase aro koa nishna ekjon pradhana de napaurine modukura bachi kurute koine amila itu request kuri ase aro itu videos kiman jomba saise ekdom khushi pa amyang gibi janai de ase yati mukhan munduk hoa jaga aro dukpa jaga kiman jomba saise amyang bi pradhana de modukurile blessing pavote koine amila hope ase aro amila akha ase koine amyangno khushi pa itu janai de ase itu alop update kurine amyangge ina dikhai de ase time de ina ani thakibo napaurine subscribe kuri dibi ine amila request ase so thank you